हेलो नमस्कार। गेटअप रू भावुए कौन एमती से गेटअप देखा चलो मुझे गाधे आसी बर्तमान ठाकुर पूजा कर सारी। आज ब्लॉग रे आपको बहुत स्वागत। आज हूँ माणबसा गुरुवार आ चलतु आज सुंदर ब्लॉग टी ठाकुर पूजा आरंभ करवा। ठाकुर पूजा सरला आरंभ करुचे चलतु ब्लॉग रे कंटिन्यू रुहतु। जदि चैनल नुआ आते प्लीज सब्सक्राइब कर दिंतु, बेल आइकन को प्रेस कर दिंतु एमती नुआ नुआ वीडियो देखा। जदि पूर्वर आप वीडियो देखी ना ताले जाकि पूर्व वीडियोटी देखी नि। बहुत सुंदर वीडियो है, शॉपिंग वीडियो है, मेडिकल कौन पे गलु सेटा भी है। आउ सबुठ बैड न्यूज आज जे पुणी मत आज आउ थे मेडिकल जा पड़ो, बट मो नहीं गोटे पिलापी। चलतु देखिए ये एक्चुअली मामा मैडम शोती बसी कौन है एक्चुअली गाल साइड पेन हो, कान मुंडा ठू पेन हो, पुणी ज्वर जे 5 दिन है मेडिसिन खाई भी ज्वर छाड़ुनी ना। से आज ठाकुर पूजा मत करा पड़ा से डेरी गाधेब, गाधे जीव मेडिकल। आ जड़े पिला तो सका हाँ बाहर खरा पड़ू पूरा। आ गोटे पिला को देखुना मैं सका उठिकी से खाइबार व्यस्त। कौन खाऊ मुह धोई मुह भी धोनी मुह भी धोनी ना। हाँ ना मुह धोई ना दांत घसी कि ना राक्षस भाया खाली खाऊ। मुह भी धोनी तू हेतिक थो रख से जा मुह धोबू ब्रश करू खाइबू रख हेतिक तो ये आज तो बैड न्यूज आम माने जीवा पड़ो पुणी मेडिकल मसटे खाली मेडिकल मेडिकल नहीं। चलते मेडिकल जीवा बाहर मुझे देखा ब्लॉग रे कंटिन्यू रुहतु। ओम बेटा को मामा मैडम जाऊँ देखी लुकटा बोपा नस बढ़िया लुक कहीं नजर पड़ जाए आखि पड़ जाए। देख आज न्यू पर्स किनी जोटा पुणी पकई दे बढ़िया लगे कौन रे कड़े जाऊ बर्तमान ए जाऊ चली चली ना कि आ कौन कहे आमर दर्शक मानू वीडियोटा को टे चलते ब्लॉग रे कंटिन्यू कड़ सियाड़े क्या पार्क भीतर को काऊ फाऊ देखी रोल कर दुष्ट प्रबल दुष्ट दुष्ट लोकर दुष्ट छुआ तू दुष्ट मु कौन पिला दिन दुष्ट होती ये भाया तू दुष्ट हो कौन गाड़ी देखिकी रही जाऊ नबू चल 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 तो जाऊ देखु आज ब्लॉग रे कौन हो बर्तन मेडिकल बर्तन आम मेडिकल बसीचु टिकेट काटा लेट होगा नहीं लेट होगा तेणुक 8:30 टिकेट कटाला देखिए कौन कर भोक है किसी खिया ही नहीं खाली टिफिन कर बस नहीं भोक भोक देखो केमती पागल भाया देखो जी तार टिकेट 6 नंबर यहाँ हूँ आमर एन कौन ENT OPD
कर्ण नासा और गला रोग चिकित्सा विभाग मामा थंडारू गला माने सॉरी बेक गाल साइड सब पेन हो कौन कौच बड़ माउसी मेडिकल भी अच्छा तो से मेडिकल जी कहते जीवु हाँ आसला पर जीव आसला बर्तमान ए आप देखिपे जाऊँगी आगे कौन खाच दी जन और भात गुड तू कौन खाच तू भात खाइलुनि खाइबुनु कौन है सब अच्छी देख सब अच्छी रेडी भल लगे गोड़ा बसला भाया लगो ना अरे तो पछपटे देखलु कौन अच्छी आगू को ना पछ आड़ को सेपट को ना वाकारे भल लगे अरे भल लगे कुछ हो पड़ी चल आओ से चाओ चल आस ए आसे आसे पड़ेबू ना चल चलो 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 जल्दी हो बाघ भालू जिराफ रेडी जेबेला जेबेला हाँ ओरिजिनल जो देता था जदि ओरिजिनल देता ना टिक्की बाग भल स्टाचू है कौन है आउ कौन इंग्लिश कहती है पिकक भूली गला चल चल आ चढ़ना आसी बर्तमान पार्क पाखे पहुँची गलु बर्तमान देखिपे किना हो बर्तमान पार्क आसी पहुँच जाइछु बर्तमान देखु माँ पुआ चलते आगे मुझे किणिक धसिकी जाऊँगी एटा हूँ आमर विजु पट्टनायक पार्क चलून देखिए पार्कटा के सुंदर अच्छे कौन कौन अच्छे देखिए चलचे ओम बेटा खुशी सी पार्क जीवन बुल दरकार तो आउ कि ना यहाँ हूँ मेन गेट जी भुवनेश्वर थे सी आसी आउ जी बाहर अच्छा देखी नियंतु विजु पट्टनायक पार्कटा केमी बहुत बड़ पार्क एक्चुअली यहाँ एरिया एटा कैपिटल मेडिकल पाखे अच्छी आते बड़ माने नहीं एक्चुअली कौटी भी
ତେଣୁକରି କ'ଣ ପାଣି ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପିଇବା ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ଆଉ ଏଠି ଓଜନ ହେଉଥିଲା, ଏବେ ବୋଧେ ମେସିନ୍ ଖରାପ ଅଛି। ଆଉ ଏଠି ପାଣି ପୁରେଇବ ଥଣ୍ଡା ପାଣି। ମୁଁ ଓଜନ ହେଲି 87 ପୁରା ବ୍ୟାଗ୍ ସହ। ମୋର ଆକ୍ଚୁଆଲି 75, ସେ 87 ଦେଖେଇଲା। ମାନେ କେତେ ଓଜନ ମୋ ବ୍ୟାଗ୍। ତମେ 13 କେଜି 15 କେଜି ଥିଲୁ, 13 କେଜି ଦେଖାଉଛି। 47 ତୋର କିଲେ କାଟିଦେ ହେଲା 46, ସେଇ 45 46 ଭିତରେ ଦେଉଛି। ତୋର ଡବଲ ବୋଧେ। ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ କି ପିଲାଟା କେତେ ପତଳା, ଖାଉନି ପିଉନି କିଛି ନାହିଁ। ଦେଖିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯିବେ ଆପଣ। ପୁରୁଣା ବ୍ଲଗ୍ ଆପଣ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଏ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନାହିଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି। ନହେଲେ ପୁରୁଣା ବ୍ଲଗ୍ରେ କେତେ ଥିଲୁ ସେଇ ସମୟରେ ଓଜନ କରାଯାଇଥିଲା 37। ମାନେ ଭାବନ୍ତୁ 10 କେଜି ଆହୁରି କମ୍, ମାନେ ବର୍ଷେ ତଳେ। ଆଉ ଏବେ ତ ହେଲେ ମାନେ ବର୍ଷେ ଭଲ ଅଛି। ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ପାର୍କଟା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁଛି ପାର୍କଟା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପାର୍କ। ମୋତେ ତ ଭଲ ଲାଗେ ପର୍ସନାଲି। ଆରେ ଇଆଡ଼େ ହଁ ଏଇଠି ରହିବ ବର୍ଷା ହେଲେ କେମିତି ଜାଣିଲୁ? ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଲେଖା ହେଇଛି। ସିଏ ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପଢ଼ିପାରିବନି ସିଏ, ତା ଏଜ୍ ହେଉଛି 4 ବର୍ଷ। କିନ୍ତୁ ସେ କେମିତି ଜାଣିଲା ମୁଁ ବି କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ଚିତ୍ର ବି ତ ହେଇନି। ସେ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଦେଖିକି ଜାଣିଦେଲା ଯେ ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଏଇଠି ବର୍ଷାରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ ତୀର ଚିହ୍ନ ଜମା ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଦେଖିକି ଜାଣି ଦେଇଛି ଏଇଟା ଏଇଠି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା। ବାহ, ଭେରି ଗୁଡ୍ ଭେରି ଗୁଡ୍ ଭେରି ଗୁଡ୍। ଓକେ ୟା ପୁଣି ମାନେ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାକୁ, କ'ଣ କହିବ ତାକୁ। ହଉ ଚାଲ। କ'ଣ क्या खाए? मैं दाल चावल खाया। तुम क्या खाया? पूरी पूरी खाया। अच्छा पूरी टिके न खाई कि नहीं कह पूरी खाया। आ तुम्हारा मामा क्या खाया? सिंगड़ा खाया। ओहो ओके ओके। मेकअप वेकअप सब सैला। बर्तमान एली मैडम बस देखिए रागी कहीं से मार्केट जावाई कहते मुझे ना से ओम बेटा मूत्र सैला बर्तमान ए मूत्र विसर्जन करके कौन खाइले? पॉपकॉर्न खाऊले। आ फूल देखी फूल बड़ी आसना हो बर्तमान यहाँ तो देखिले पार्कटा बहुत बड़ पार्क, जिते बुले भी से सरनी। तेणु चलतु बर्तमान आम चलचु जाऊँ मार्केट। ब्लॉग कंटिन्यू तापर घर को पहुँचू। मिड पॉइंट विजु पट्टनायक पार्क मिड पॉइंट जो वाटर फॉल गोटे टाइप अच्छी। आईटा गोटे गेट कर भल लगुच देखु भल है। केते बढ़िया लगुच पार्क सुंदर देख सुंदर मस्त लगुच। नहीं 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 चलो लेट हम लेट हो पीछ लस्सी देखो लस्सी दुकान यहाँ ये देखो थुआई लस्सी आसिक पीबे। तो आम देखी भूतल जोटी आम राजमहल से पीबे आसिक अलरेडी पी सारे पिंतु। आप देखते ये लस्सी आसिक पी पारे भाई दुकान में भल अच्छी 30 टंका चल। आम आसिक घरे पहुँची गलु 2 घंटा पर। आउ राष्ट्रपति आसछंती बोली पूरा लेट हो गला हैं। हाँ पूरा रोड जाम पूरा 2 घंटा पर आसिक पहुँचलु।
5टाରୁ 7ଟା ପରେ ହେଇଗଲା 8ଟା ପାଖାପାଖି ବାଜିବ। ଏଇଟା ମାମାଙ୍କର କ'ଣ ଅଧୁରା ବାକି ଥିଲା ଏଥିପାଇଁ କିଣିକି ଆଣିଲେ। ଏଇଟା କାହା ପାଇଁ? ବୋଉଙ୍କ ପାଇଁ କିଣିକି ଆଣିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ସେମିତି କରନ୍ତିନି, ଏଇଟା ଇଏ କରିକି କରିବ ତେଲ ପକେଇକି ହେଇଯିବ ଠିକ୍ ଥାଉ। ଏଇଟା କେତେ ନେଲା? 400 କହିଲା 600 ଟଙ୍କା। ତାଙ୍କ ଭଳିଆ ତ ନୁହେଁ ସବୁ, ମୋର ଯେମିତି କହିଲା 1100 ମାନେ ମନ ଇଚ୍ଛା। ସେ ଗୋଟେ ଭଲ କ୍ୱାଲିଟି ଅଛି, ଭଲ କ୍ୱାଲିଟି, ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଭଲ ହେଇଯିବ, ଭଲ କଲର୍ଟା। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଟିକେ କହିବେ କମେଣ୍ଟରେ। ଆଉ କାଲିର ସପିଂ ଆଜିର ସପିଂ। ଆଉ ଏଇଟା ମୋର ଟିକେ ବେନିୟନ ଯୋଡ଼େ ଆସିଲା ରୂପା, ଭଲ ଲାଗେ ରୂପାର। ଆଉ ଜଣ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆସିଲା ଯେ ସେ କେମିତି ବସୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ABCD। ହଁ ବଡ଼ ବାଲା ମାନେ ହଁ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ସେ, ହଁ ସେ ରୂପାର ସିଏ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଷ୍ଟାଇଲର। ହଁ ଇଏ ଭଲ ଲାଗେ ମୋତେ, ଏ ଗଞ୍ଜି ବି ଭଲ ଲାଗେ, ଫର୍ମାଲ ତ ଭଲ କ'ଣ ଅଛି ପିନ୍ଧିବା କଥା କ'ଣ। 100 ଟଙ୍କା ବହିଟା ସବୁ ଅଛି ଆଉ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆଉ। ABCD ସବୁ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖେଇବି, ଅ ଆ ବି ଅଛି, ମାନେ ଅ ତାର ଅଛି ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ବହି ଅନୁସାରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ସବୁ ମିଳିବ ଆଉ। ଆଇ ଆମ୍ ଏଇ ସବୁ ତାର ଓଡ଼ିଆରେ ବି ଲେଖା ହେଇଛି। ମୁଁ ଅଟେ, ହି ସେ ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି। ଗୋ ମାନେ ଯିବା, ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି ହେଲା। ଆନେ ଗୋଟିଏ ମାଇଁ ମୋର ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି। ସେ ଏଇଟା ବି ଜାଣିବ, ଭଲ ଲାଗିଲା, ଭଲ ବହି। ଏମିତିରେ ବି ତାର ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେଇଯିବ ଫେବୃଆରୀରେ, ନାଇଁ ଏଇ ଫେବୃଆରୀ ବେଳକୁ ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେଇଯିବ। ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭଲ ବହି, ଭଲ ବହିରେ ଭଲ ଅଛି ସବୁ ଦେଇଛି। ନୂଆ ବହି ଆସିছে ସେ ଦେଖିବ, ତାପରେ 2 ଦିନ ପରେ ଚିରିଦେବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ସିରିଆରେ ମାହିର ଦୁଷ୍ଟ ମାନେ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ଦୁଷ୍ଟ, ଗାଡ଼ି ଗୋଟା ସେମିତି ପାଗଳ ଭଳିଆ ହେଉଛି। ବସିଥିଲା ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ଏମିତି ଚିଲେଇଲା ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯିବ। ତ ଏଇଭଳିଆ ଥିଲା ଆଜିର ବ୍ଲଗ। ଆପଣ ଦେଖିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ଦେହଟା କେମିତି ଭଲ ଲାଗୁଛି ମୋତେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। କାଲି ବେଶୀ ଥରେ ଦରଜ ଲାଗୁଥିଲା, ଆଜି ଟିକେ କମ୍ ଲାଗୁଛି, କାରଣ କାଲି ରାତିରେ ମେଡ଼ିସିନ କିଣିକି ଆଣିଥିଲା, ସେଇଟା ଖିଆଇଥିଲା ଦେଖେଇକି ମେଡ଼ିସିନ ଆଣିଛି, ସେଇଟା ଖାଇବା ଦେଖିବା। ଏବେ ଯଦି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ 2ଟା ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେ ଦେଇଛି ମେଞ୍ଚାଏ ମେଡ଼ିସିନ। ଜଳଖିଆ ଆଜି କିଛି ଖିଆଇନି, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଖାଇଲି ଭାତ। ତ ଥିଲା ଆଜିର ବ୍ଲଗ ଏମିତି ଥିଲା। ତେଣୁକରି ଆପଣ ଦେଖିଲେ ସୁଖେ ଦୁଃଖେ। ଆଉ ପୁଣି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆଗାମୀ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗରେ ଦେଖାହେବା। ସେ ପାଇଁ ଯିଏ ବି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ। ତ ଓକେ एवरीवन, आज ପାଇଁ ଏତିକି ବ୍ଲଗଟି ଏଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग एंड विजिटिंग। पुणी देखा आगामी ब्लॉग रे। टाटा बाय बाय, सी यू।